आपको बोल जाना मुझे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ वसोः पवित्रमसि शुद्धधारो वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु भस्मोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामरुक्षः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् विसर्जनम्। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशना। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामके इष्टकामसमेत्यर्थो पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोले श्री नारायण भगवान जगन्नाथ नित्यम् पुरुषाय शाश्वते सह